यूं तो मशरकी पाकिस्तान में तखरीब कारी के वाक़यात इससे पहले ही शुरू हो चुके थे, लेकिन इससे पहले वो ये हमले छुप छुप कर इनफरादी तौर पर किया करते थे और कभी किसी को खुलकर सामने आने की जरूरत न हुई थी। मगर मुनज़्ज़म तौर पर ढाका के गिरदोनिवाह में तखरीबकारों की पहली बड़ी कार्रवाई थी जिसे हमने कुचल दिया था। ताहम जो क़यास आराइयाँ थीं वो अब हकीकत बनकर हमारे सामने आने लगी थीं। हम आतिशफशां के थाने पर खड़े थे और वो अब बिल्कुल फटने को तैयार था। मैंने हेडक्वार्टर पहुंचते ही मुकम्मल रिपोर्ट तैयार कर ली और अपने काम से फारिग होते ही मुनीर के वालिदैन को भी उसकी शहादत के बारे में ख़त लिखने बैठ गया। ये कोई नाखुशगवार फ़र्ज नहीं था और ना ही मैं बादिल नखास्ता अदा कर रहा था। एक सिपाही की मंजिल एक बावकार शहादत के अलावा हो भी कह सकती है। वो खुशनसीब थे जो सुरखरू होकर अल्लाह की अदालत में जा पहुंचे थे। हम शहीदों की मौत पर नोहे नहीं पड़ा करते, ना ही तारीफ करते हैं। हमें इल्म है कि वो इन तमाम तकल्लुफ़ात से बेनियाज हैं, लेकिन वो जो एक अनदेखा अनजाना सा रिश्ता है हमें एक जंजीर की शक्ल में एक दूसरे से वाबस्ता कर देता है, उसकी सदाकत से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता। जब मुझे मुनीर की मंगेतर का ख्याल आता जिसने 5वें रोज़ सुहागन बनना था और जो सुहाग की मेहंदी रचाए आंखों में जाने क्या क्या सपने सजाए उसकी मुंतज़िर थी, तो ये सोचते ही मेरा दिल बैठने लगता। अपने मुख्तसर से ख़त में मैंने उनके जियाले की दलेराना शहादत की इत्तला देते हुए उन्हें खुशबख्त गर्दाना और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए कमाल इनकिसारी से दुआएं की। मैंने उन्हें ये भी लिखा कि वो मेरी आंखों के सामने शहीद हुआ है और उन्हें मैं गांव आकर उसके एक एक लम्हे की कहानी सुनाऊंगा। शुहदा के जिस्म ताबूतों में बंद करके उनके सामान समेत उनके घरों को रवाना कर दिए गए। अगले चंद रोज तो इंटेलिजेंस की रिपोर्टों के मुताले में ही गुजर गए और आखिर एक शाम मेरे लिए वो हुक्म आ गया जिसकी खुसूसी तरबियत देकर मुझे यहाँ भेजा गया था। हमारी इत्तला के मुताबिक जेसूर के नज़दीक एक ऐसे फौजी कैंप का सुराग मिला था जहाँ तखरीबकारों को ट्रेनिंग देकर मशरकी पाकिस्तान में दाखिल किया जाता था। इंटेलिजेंस ने यह भी बताया था कि जिन मकाम पर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है वहाँ उनके लिए गोला बारूद के ज़खायर भी मुख्तस कर दिए गए हैं। मेरी खुशी का ठिकाना न था। दर हकीकत मैं अपने सही मिशन पर अब पहली बार मामूर हुआ था। एक जहाज मुझे मंजिल की तरफ ले गया। हम जैसूर के करीब एक फौजी अड्डे पर उतर गए जहां से एक तेज रफ्तार जीप मुझे सरहदी पोस्ट पर ले आई। यहाँ एक कर्नल और एसएसजी कमांडो के एक कैप्टन अपनी कंपनी के जवानों के साथ मेरे मुंतजिर थे। कर्नल तो थोड़ी देर के बाद रुखसत हो गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे और कैप्टन को हमारे मिशन से पूरी तरह आगाह कर दिया था। जाते जाते उन्होंने एक मर्तबा फिर मेरी तरफ बगौर देखा, कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से खुदा हाफिज कहते हुए पोस्ट से बाहर निकल गए। रात के पिछले पहर हम लोग व्हाइट लाइन पर पहुंच गए थे। सरहद पर पहुंचकर कैप्टन साहब ने हमें हिदायत दी, एक गहरी नजर हम सब पर डाली और मूव का हुक्म देकर आगे आगे चल दिए। उनके पीछे 3 जवान थे और आखिर में मैं। हम सब अपनी तरबियत के मुताबिक एक दूसरे से फासला रखकर और सीधी कतार में चल रहे थे। आर्मी की इस्तिलाह में ये सेंसिटिव एरिया था। सरहदों का तसव्वुर मिट चुका था। रोजाना दोनों अतराफ से दर्जनों पार्टियां एक दूसरे के इलाके में घात लगाने जाया करती थीं। हर रोज भारतीय एजेंट असलहा और प्लान लेकर मकामी गद्दारों से राब्ता करते थे। ऐसे इलाके जहां दुश्मन के कमांडो का हमला मुतवक्के हो, उमूमन कुछ ज्यादा ही कैमोफ्लाज रखे जाते हैं। उसकी एक वजह तो शायद जंगी हिकमत अमली हो, लेकिन ज्यादातर खतरा पेट्रोल पार्टियों या एयर अटैक का होता है। हमारी इत्तलात के मुताबिक यहाँ मुख्तलिफ मकामात पर दुश्मन ने ज़मीन दो सुरंगें बिछा रखी थी। कमांडोज मौत से नहीं डरा करते, लेकिन मिशन अधूरा छोड़कर मरना भी पसंद नहीं करते। रात के अंधेरे में बेहतियाती से माइंस पर पांव पड़ जाए तो अपने ही पर खच्चे नहीं उड़ते। उसके साथ ही दूर दराज धमाके से सोया हुआ दुश्मन भी बेदार हो जाता है और चंद कमांडोज जो घेरे में आ चुके होते हैं सिवाय इसके और कुछ नहीं कर सकते कि बहादुरी से बेबसी की मौत मर जाएं। हम हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। कैप्टन साहब खासे तजर्बेकार कमांडर थे और इस मुहिम की अहमियत के पेश नज़र ही उन्हें हमारी कमांड सौंपी गई थी। जहां उन्हें शक गुजरता था रुक जाते और हमें वहीं ठहरने का हुक्म देकर खुद आगे निकल जाते। जब तक वो तसल्ली न कर लेते हम वहीं दुब के रहते। हम दुश्मन के इलाके में तकरीबन 3-4 मील घुस चुके थे। चारों समत फैला हुआ पुरहौल सन्नाटा किसी मेंढक के टर्राने से चंद लम्हों के लिए मजरू होता और फिर वही गहरा सन्नाटा छा जाता। दुश्मन के इलाके में की जाने वाली किसी कार्रवाई में मैं पहली मर्तबा हिस्सा ले रहा था। इससे पहले ट्रेनिंग में हमने जाने कितनी बार छुप कर घात लगाई थी। दुश्मन के इंतजार में रातें आंखों में काटी थी।
ہماری اسکیم اکثر نمبر 1 ہوتی تھی۔ آج مجھے اپنی آزمائش نہیں کرنا تھی بلکہ اپنے استادوں کی دی ہوئی تربیت کو بھی آزمانا تھا۔ اپنے والد کی سنائی ہوئی تمام کہانیاں ایک ایک کر کے میرے لاشعور میں جاگ رہی تھیں۔ وہ اکثر چھاپا مار کارروائیوں میں حصہ لے چکے تھے اور بڑے فخر سے ہمیں اپنے کارنامے سنایا کرتے تھے۔ اپنے سب سے بڑے دوست بھی تم خود ہو اور سب سے بدترین دشمن بھی تم۔ ٹریننگ کے دوران انسٹرکٹر کے یہ الفاظ میرے ذہن پر نقش تھے۔ ہمارا ایک ہی ہتھیار تھا، خود اعتمادی اور اللہ کی نصرت پر ہمارا پکا ایمان۔ تربیت کو کسی فوجی کی زندگی میں واقعی ایک اہم مقام حاصل ہے، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کچھ دوسرے عناصر بھی مجھ پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ میرا ایمان اور دشمن سے ٹکرا جانے کا عزم۔ ہم ٹارگٹ کے نزدیک پہنچ گئے۔ یہ علاقہ کیپٹن صاحب کا دیکھا بھالا لگتا تھا۔ وہ ہمیں محفوظ طریقے سے یہاں تک لے آئے تھے۔ اب پلان کے مطابق ہم 2 ٹولیوں میں بٹ گئے۔ ایک ٹولی کیپٹن اور ایک جوان پر مشتمل تھی، جبکہ دوسری ٹولی میں میرے ساتھ 2 جوان تھے۔ ہم ایک خشک نالے میں، جو شاید برسات کے دنوں میں پانی کی گزرگاہ رہتا ہوگا، بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے دونوں کناروں پر بڑے بڑے اور گھنے سرکنڈوں کا سلسلہ دور تک پھیلا چلا جاتا تھا۔ کیپٹن اور میں نالے میں چھوٹا سا نقشہ بچھائے بیٹھے تھے، جبکہ جوان سرکنڈوں میں پوزیشن لیے اگلے حکم کے منتظر تھے۔ کیپٹن پینسل ٹارچ کی روشنی میں مجھے جزیات بتا رہے تھے۔ چند منٹ کے بعد ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے میری پیٹھ تھپک کر مجھے گڈ لک کہا اور اپنے ساتھی کے ہمراہ اندھیرے میں رینگ گئے۔ میں اپنے دونوں جوانوں کے ساتھ نشانے کی طرف چل دیا۔ ہم سرکنڈوں اور قدرتی جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ چھپ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ میری آنکھیں اب اندھیرے میں دور دور تک دیکھنے کے قابل ہو چکی تھیں۔ ہمارے سامنے ایک نیم دائرے کی شکل میں اسلحے سے بھرے دشمن کے ٹرک کھڑے تھے اور ان کے قریب 2 پہرے دار شاید آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میرا اشارہ پاتے ہی دونوں جوان میرے ساتھ ہی زمین سے چپک گئے۔ اب ہم کوہنیوں کے بل رینگتے ہوئے ان کی سمت بڑھ رہے تھے۔ خود رو جھاڑیاں ہماری مددگار تھیں۔ ایک جھاڑی کے نزدیک ہم رک گئے۔ ایک جوان کو یہاں بیٹھنے کا اشارہ کر کے دوسرے کو میں نے دوسری طرف روانہ کر دیا۔ جھاڑی میں بیٹھے جوان نے دونوں پہرے داروں کو اپنے نشانے پر لے رکھا تھا۔ کمانڈوز کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی شور شرابے کے بغیر اپنا مشن پورا کر لیں، کیونکہ دشمن ہوشیار ہوتا ہے اور خصوصاً ایسے مقامات پر جہاں کمانڈوز کا حملہ متوقع ہو منتظر رہتا ہے۔ میں پیٹ اور کوہنیوں کے بل رینگتا اب اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں سے میرے انداز کے مطابق پہرے دار کو واپس گھومنا تھا۔ چہرے پر ملی سیاہی کی وجہ سے میں اندھیرے ہی کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ نائلون کی ایک چھوٹی سی رسی میرے ہاتھ میں تھی۔ وہ کمبخت ابھی تک خوشگپیوں میں مصروف تھے، حالانکہ اصول کے مطابق انہیں چلتے رہنا چاہیے تھا۔ اس بات سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ انہیں اپنے کسی افسر کی اچانک آمد کا خطرہ نہیں، اسی لیے وہ اتنے غیر محتاط تھے۔ تقریباً 5 منٹ کے اعصاب شکن انتظار کے بعد وہ اپنی اپنی جگہ سے ہلے۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوتی جا رہی تھیں اور رگوں میں انگارے دوڑنے لگے۔ اپنے وجود کی تمام تر قوت ہاتھوں میں سمیٹے میں چیتے کی طرح زمین سے چپکا اپنے شکار کو دبوچنے کے لیے بے قرار ہوا جاتا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ اب آہستہ آہستہ میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ اپنی رائفل اس نے بے پرواہی سے کندھے پر لٹکا رکھی تھی اور خود مدھم سروں میں کچھ گنگناتا آنے والی قیامت سے بے خبر قدم بقدم میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی نظریں اپنی دوسری تنصیبات پر گڑی ہوئی تھی۔ میرے اور اس کے درمیان ایک چھوٹی سی نہ ہونے کے برابر جھاڑی حائل تھی، جس کا میں خود بھی ایک حصہ بنا ہوا تھا۔ کمانڈوز کو دوران تربیت سب سے زیادہ توجہ سے یہی بات سکھائی جاتی ہے کہ وہ خود کو دوسروں کی نظروں سے کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اچانک میرا دل اچھل کر میرے حلق میں اٹک گیا۔ میری نظریں اس کے قدموں پر جمی ہوئی تھیں، جو میرے سر سے بمشکل 3 فٹ کے فاصلے پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ میری ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ رہی تھیں۔ کسی بھی لمحے ہمارا جھاڑی میں چھپا ساتھی اس پر فائر کر سکتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اپنی تربیت کے مطابق وہ آخری لمحوں تک خود پر کنٹرول رکھتا، لیکن بہرحال میں اس کا کمانڈر بھی تھا اور پاکستانی سپاہی کے لیے اپنے کمانڈر کی جان خطرے میں دیکھنا ناممکن ہے۔ اس کی چلائی ہوئی گولی سے میری جان تو وقتی طور پر بچ جاتی، لیکن ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ الہی یہ کمبخت اپنی جگہ سے ہلے۔ شاید قدرت کو میری حالت پر رحم آ گیا اور اس کے قدم اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ اب میں اسے مزید مہلت دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ جو ہی وہ مجھ سے 1-1.5 گز آگے جا کر واپسی کے لیے گھوما، میں نے جست لگا کر نائلون کی ڈوری اس کے گلے میں ڈال دی اور بمشکل 20-25 سیکنڈ میں وہ قید حیات سے چھٹکارا پا گیا۔ میں نے انتہائی پھرتی سے اسے زمین بوس ہونے سے پہلے ہی پیٹھ پر لاد کر
उस झाड़ी में फेंक दिया जहां मैं फरिश्ता अजल बनकर चंद मिनट पहले उसका मुंतजिर था। इसके साथ ही मैं तेजी से रेंगता हुआ उस झाड़ी में पहुंच गया जहां हमारा तीसरा साथी ड्यूटी दे रहा था। मेरा दूसरा साथी, जिसे दूसरे पहरेदार को जहन्नम वासिल करना था, उसके शिकार को शायद बहुत थोड़ी मोहलत नसीब हुई थी। मेरा इशारा पाते ही वो दोनों भी बिजली की सी फुर्ती के साथ अपनी जगह से निकले और उन बड़े बड़े ट्रकों के नजदीक पहुंच गए जिन पर एमुनेशन और गोला बारूद लदा हुआ था। मैं मशीन गन लिए उन पर नजरें गाड़े वहीं बैठा रहा। तकरीबन 2 मिनट के बाद वो वापस आए। उन्होंने मखसूस मकामात पर डेटोनेटर लगा दिए थे। अब हम तीनों झुकते हुए तार अपने पीछे बखेरते वहां से दूर हटते जा रहे थे। एक महफूज और मखसूस जगह पर पहुंचकर मैंने तार बैटरी से मुंसलिक कर दिया। हमारा एक साथी अपनी लाइट मशीन गन जमीन पर टिकाए कुछ फासले पर मोर्चा जमा कर बैठा था। दूसरा एक लीवर पर हाथ रखे मेरे इशारे का मुंतजिर था। मैंने एक तरफ हटकर अपनी जेब से नन्ना सा ट्रांसमीटर दियों की मुखालिफ समत में मेरे कैप्टन साहब कितनी बेकरारी से मेरे कॉशन के मुंतजिर होंगे। इस इलाके में ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि चारों तरफ भारतीय फौज डिप्लॉय थी और कोई फ्रीक्वेंसी महफूज नहीं थी। ट्रांसमीटर ऑन करके मैंने सिलसिला मिलने पर सिर्फ एक कोड वर्ड कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। चंद सेकंड के बाद हमारी मुखालिफ समत से जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। मैंने जोश गजब से अपने साथी को हुक्म दिया, डाउन। उसका लीवर वाला हाथ नीचे झुका और फजा में जोरदार धमाकों का एक सिलसिला शुरू हो गया। स्याह रात नंगी हो गई। एमुनिशन फटने से धमाकों के साथ इतनी तेज चमक पैदा होती है कि उस समत देखना मुहाल हो जाता है। खैमों में नींद में मदहोश सिपाही दीवानावार उठकर भागते और लुक्मा अजल बन जाते, क्योंकि मुखालिफ समत कैप्टन साहब ने भी यही कारनामा अंजाम दिया था। मेरा जी तो यही चाहता था कि वो आतिश व आहन जो दुश्मन ने हमें फूंकने के लिए इकट्ठा कर रखा है, दुश्मन को उसका ईंधन बनते देखता रहूं। लेकिन हालात किसी और अमर के मुतकाजी थे। तकरीबन 5 मिनट तक हमारी लाइट मशीन गन जान बचाने के लिए भागने वाले सिपाहियों को चाटती रही। फिर मैंने अपने जांबाजों को मराजियत का हुक्म दे दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम इस सिलसिले की मज़ीद किस्तें लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।